Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko. Karon na kayo nakabuhay, ma'am. Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag tas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Nice shot, Dad! Whew! Thanks, Donnie. It's hard to be the fun dad kapag malabong mata. Kaya I visit EO Executive Optical for expert eye care and state-of-the-art facilities. Kasi pag mahal mo, aalagaan mo. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ma, abot na day ka? O taon, nadugay ko sa traffic, gikan sa mingla pa dong diriskarkar. Ma, di na ta mag-uol. Bago na ang gobernador this year. Guwapa og batanon. Si Pamela, bari 4. Kadungog na bitaw ko anak niya. Lumagtag ka pinamangahan, di ba? Dugay naman day na siyang nagserbisyo. Hatod og mga pagkaon sa mga naigos kalamidad kay naanay foundation. Yes, ma, homo ko kasing-kasing, pero isugsap sama sa nagtubo ni nga si presidente, digong plano niya, dili lang sayaw-sayaw. Pangwartag yun nato diri sa probinsya aron di na tamo adto pa sa syudad. Tinuod jud makarilit man punta anak niya. Porsigido nga flight attendant, bisan og single mother, mao ni ang probinsya nga pang worldwide. Yes, ma, kay pambari 4, probinsya ang mabulahan. Sa probinsya nga pinalangga.